Jaz imam tih vse. Ne morem nič. Dobar dan svima, da li se čujemo? Čujemo se. Hvala. Čujemo se. Dragi prijatelji, dobrodošli na još jednu online radionicu koja se održava u sklopu našeg projekta. Ovo je druga online radionica. Današnji predavači bit će Jana iz Buma 93 i Mihajlo, to jest ja iz Vranja sa portala Info Vranjski.
Pre svega hvala vam puno što ste se uključili. Sačekali smo 10 minuta da vidimo da li će se ostali priključiti. Ono što je dobra vest na samom početku jeste da smo premašili cilj koji nam je bio zadat u ovom projektu, a to je broj učesnika. O samim radionicama malo ćete kasnije čuti i od Jane i od mene šta ćemo to danas govoriti i koje su nam današnje teme. Ove radionice su zamišljene baš kao radionice, a ne kao predavanje koje bi Jana ili ja držali, već želimo da se što više ljudi uključi u diskusiju i da što više promenimo iskustva kako bi mogli da primenimo neka nova stečena znanja koje smo stekli u ovom projektu u našem daljem radu i ono što smo svi zajedno pričali da vidimo šta bi to moglo da bude naša tačka ujedinjenja i u nastavku projekta. Uskoro će vam se obratiti i Ines iz Varaždinskih vesti, a samo da predstavim kratko te radionice. U sobi broj 1 biće održana radionica o SEO optimizaciji kao alatu gde možemo da sarađujemo. Tu radionicu ću držati ja, dok će radionicu u sobi broj 2 držati Jana. Jana će vam se malo kasnije obratiti i reći nešto više o radionici pre nego što se odlučite da li ćete slušati radionicu broj 1 ili radionicu broj 2, to jest učestvovati. Sada bih pozvao Ines iz Varaždinskih vesti da nam nešto više kaže o samom projektu, kako smo stigli do ovog projekta, koji su nam ciljevi, koji su nam dalji zadaci u toku ovog projekta. Ines, izvoli. Evo, pozdrav svima. Ja ću vam ukratko reći o projektu. Znači, projekt pod nazivom New Local provodi se u sklopu programa Kreativne Europe. Poziv je za novinarska partnerstva, a ugovorno je tijelo, znači, Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu. Provedba projekta traje u biti još uvijek od 1.6.2023. do 31.5.2025. Implementaciju projekta New Local sufinancira Europska unija, a imamo web stranicu projekta gdje redovito možete pratiti napredak našeg projekta. Dolje je link na prezentaciji od te naše stranice. Možemo na drugi slajd. Znači, konzorcij projekta New Local raznolika je grupa od 10 lokalnih medijskih tvrtki, znači iz 4 države, to su Hrvatska, Srbija, Slovenija i Crna Gora. Dolazimo iz različitih pozadina, znači radio, tisak, online, ali svi smo sad etablirani digitalni mediji s uređivačkim timovima za online produkciju i povećanje online prihoda. Znači, iz Hrvatske, Varaždinske vijesti kao koordinator projekta, zatim Dalmatinski portal, odnosno Sjeverni pol d.o.o., Reportal j.d.o.o. i ProMedia d.o.o. Šibenik in. Iz Srbije nam dolazi tim za razvoj integracije, odnosno Info-Vranjske, Radio Magnum, 18 d.o.o., zatim Privredno društvo BUM 93 d.o.o. iz Slovenije, znači Novi tednik i Radio Celje, te Radio tednik Ptuj. Iz Crne Gore nam dolazi Novski portal. Evo sad možemo na idući slajd. Znači, kratki opis projekta. Lokalni mediji imaju prednost u izravnom pristupu lokalnim korisnicima i serviranju sadržaja koji ne konkuriraju, znači, velikim nacionalnim medijima. Međutim, ciljno tržište je malo, a često oglašivači nisu zainteresirani za suradnju s malim medijskim kućama, pa se tu javlja malo problem. Zato smo mi kroz projekt New Local, odnosno naš konzorcij lokalnih medija, razvili novi pristup publici, što će nam također pomoći u razvoju novih proizvoda i prilika za povećanje prihoda od oglašavanja. Usredotočit ćemo se, znači, na nove tehnologije, prvo u obliku mobilnih aplikacija za sve medijske partnere konzorcija, a zatim na razvoj alata za poboljšanje interaktivnosti s našim korisnicima. Fokusirat ćemo se, znači, na ankete, kvizove, pametne push obavijesti i grifikaciju korisnički generiranih sadržaja i personalizaciju sadržaja za svakog korisnika.
Tijekom projekta usredotočit ćemo se na internu razmjenu znanja putem konferencija, radionica, izvještaja i programa razmjene zaposlenika, ali ćemo također učiniti svoje znanje javnim, jer će se naši nalazi biti dostupni putem naše web stranice, odnosno web stranice projekta za sve zainteresirane lokalne medije, kako bi saznali o našim aktivnostima, istraživanjima, znači što je uspjelo, a što nije uspjelo u sklopu tog projekta. Glavni cilj projekta je znači razviti nove strategije i tehnologije za povećanje angažmana publike, a zauzvrat povećanje prihoda od oglašavanja. Eto, to je bilo ukratko od mene, sad prepuštam Mihajlo dalje. Ines, hvala puno na ovom divnom objašnjenju. Pre nego da krenemo o samoj radionici da govorimo, ja bih želeo da se zahvalim Anelki koja je onako stub naše medijske zajednice pod nazivom News Local, bez koje svako ne bi uspjeli da uradimo divne stvari koje smo uspjeli do sada i za koje se nadam da ćemo i dalje raditi. Pozvao bih sada Janu da nam ukratko kaže o čemu će biti njena radionica i koje znanje želi da podeli sa ostalim učesnicima koji će se opredeliti da budu danas u njenoj grupi. Jana, izvoli. Dobar dan svima, hvala vam što ste izdvojili vreme za današnju radionicu. Moja radionica biće na temu umrežavanja kao alata za povećanje vidljivosti lokalnih medija. Mihajlo, ali ja da delim svoj ekran? Ne još uvek. Dobro, ok. Dobro, bar da se vidi ovaj moj naslov. Znači, u sobi 2 moći ćete čujete o umrežavanju kao alatu za podizanje vidljivosti lokalnih medija na Zapadnom Balkanu i poseban fokus bacit ću u stvari na to koje opcije mPanel kroz koje su naše aplikacije urađene, koje opcije mPanel nudi svima nama koje mi možemo zajedno da koristimo kako bismo se bolje umrežili i kako bismo dostigli što veću vidljivost i stigli do neke nove publike za naše medije. Eto, ukratko je to o mojoj radionici. Hvala, Jana. Kratko ću predstaviti ono što sam ja planirao da danas razgovaramo. To će biti 2 stvari, to je optimizacija naših portala i URL rating, o kome nedovoljno razgovaramo, iako su naši portali jedni od najrelevantnijih portala i dosta nacionalnih medija prenosi sve naše portale. Ne govorim samo o Srbiji, govorim o svim učesnicima naše News Local zajednice. Upravo su ti linkovi i ta optimizacija nešto što je moja ideja da razgovaramo i da probamo da odemo korak dalje u ovom projektu i da se povežemo i da iskoristimo pun kapacitet kako naših društvenih mreža, tako i samog portala i ono što naš portal nudi ne samo čitaocima, već koliko je on važan i u pretragama, koliko je on važan, koliko on vredi za druge medije i kako možemo doći do što boljeg položaja kod pretraživača i na taj način doći do što boljeg položaja što se tiče čitaoca, kako jedan prosječan čitalac može da nas nađe i da ostane na našim portalima i da tu odluči da se i dalje informiše. Ono što takođe želim da razgovaram jeste ta razmena, o čemu želim da razgovaramo jeste ta razmena sadržaja. Mislim da je to veoma bitno. Mi smo tržište koje govori dosta sličnim jezikom, tako da verujem da možemo da nađemo super dobre modele kako možemo da razmenjujemo sadržaj, a da od toga imamo svi korist, a najveću korist da od toga ima naša publika zbog koje i radimo ovaj posao. Što se tiče daljeg učešća na ovoj radionici, imate opciju Join Room. Tu ćete, kada kliknete na tu opciju, vidjet ćete da imaju dve sobe. Room 1 ću biti ja, u Room 2 će koleginica Jana održati radionicu. Ideja je da se podelimo, da iz svakog medija neko bude u sobi broj 1, da iz svakog medija neko bude u sobi broj 2
i da na taj način steknemo što više znanja i da što više razgovaramo i da motivišemo jedne druge da napredujemo i da naša zajednica opstane i nadam se u nekim narednim projektima. Svako ko ima poteškoća sa ulaskom u određenu sobu, tu je Nikola Ristić, naš domaćin i host ovog Zoom meetinga iz Savoke. Nikola, hvala vam puno što ste danas sa nama. Slobodno mu se obratite u chatu i recite da imate problem, recite u kom predavanju želite da prisustvujete. Nikola će to odmah rešiti. Ono što vas molim jeste da pre nego što izaberete sobu, da odete da vidite u chatu link koji sam vam poslao kako biste mogli da popunite Google Forms, da smo prisustvovali ovom sastanku, a kasnije, dan ili dva nakon ovog treninga, poslaćemo još jedan Google Forms gde ćemo razgovarati o tome koje su to nove veštine koje smo stekli. Hvala vam puno. Nakon treninga koji će trajati 30 minuta od strane Jane i mene, ostaje 15 minuta za diskusiju po sobama, nakon čega se svi vraćamo u glavnu sobu gde možemo da diskutujemo o tome šta smo danas naučili. Molim vas da shvatimo svi danas da ovo neće biti predavanje ni od strane Jane ni moje predavanje, nego da ovo bude otvorena diskusija gde možemo da razgovaramo i da svako ima pravo i može da iznese bilo koju ideju koju želi i da vidimo na koji način možemo da implementiramo tu ideju kroz ovaj projekat i kroz našu zajednicu. Hvala vam puno. Imamo nekih 5 minuta pauze da izaberete gde želite da budete u kojoj sobi i nastavljamo tamo. Promijeniti slajd, da vidi. Šta da probam da promenim? Slajd. Aha, evo sekundica. Super. Menja. Ima. Odlično. Super. Samo ću na sekundu da prekinem share. Ok. Ili? Ja pretpostavljam da su sada u sobu ušli svi oni koje interesuje upravo ova tema radionice koju ću ja danas voditi. Pa možemo i da počnemo. Ja vas molim, kao što je Mihajlo i rekao, znači slobodno me prekidajte, pitajte sve što treba i voljela bih da znate da sam ja ovu prezentaciju osmislila tako da sam prosto dala sve neke svoje ideje i ideje neke koje sam istraživala na koji način mi možemo koristiti umrežavanje kao alat za povećanje vidljivosti naših lokalnih medija na Zapadnom Balkanu, a svi dodatni inputi i sve dodatne ideje su veoma dobrodošle. Za one koji ne znate, ja sam Jana Jatić, urednica medijskih sadržaja na portalu Boom 93. Mi smo jedna od članica konzorcijuma na projektu New Local. Pre nego što počnemo da se bavimo umrežavanjem kao alatom za podizanje vidljivosti naših medija, mislim da je veoma važno da naglasimo koja je to važnost lokalnih medija na Zapadnom Balkanu. Verujem da ste naravno vi svi svesni važnosti lokalnih medija, ali mislim da je u nekoliko rečenica dovoljno objasniti to da su lokalni mediji upravo oni mediji kojima se građani okreću i obraćaju onda kada imaju konkretne probleme kojima je neophodno rešavanje. Takođe, lokalni mediji su oni koji najbrže na lokalu zaista mogu doći do informacije koju će kasnije preneti i regionalni i nacionalni mediji. Ono što je veliki problem kada govorimo o lokalnim medijima, ja ću se
fokusirati na slučaj Srbije, jer naš medij odatle potiče, a vi ste pozvani da prosto izlistate sve one izazove s kojima se vaši mediji suočavaju. Dakle, mi imamo ograničene resurse, a kako finansijske, tako one i u ljudstvu, jer svi ljudi gledaju da odu iz malih sredina u one veće, u našem slučaju je to konkretno Beograd. Postoji problem kada je konkurencija u pitanju. U kom smislu? Konkurencija nije lojalna. Dakle, lokalni mediji iz našeg okruženja prosto drže neke cene oglašavanja koje su nerealno niske. I onaj najveći problem sa kojim se mi svi a može samo mikrofon? A ti ni dao... Hvala. Najveći izazov sa kojima se lokalni mediji susreću u stvari jeste angažovanje publike. Dakle, postoji taj globalni trend da se broj jedinstvenih korisnika i broj pregledanih strana prosto smanjuje. Kada su u pitanju slušaoci i gledaoci, dakle radio i televizija, ja tu ne mogu mnogo toga da kažem, ali kada govorimo o samom portalu, sve je teže privući i zadržati publiku. Mislim da je to zadržavanje u stvari ključna stvar. Da li vi imate nešto da dodate? Ok, idemo dalje. Sada, umrežavanje kao rešenje, to je naslov ovog mog slajda. Umrežavanje kao jedan segment rešenja definitivno da. Dakle, mi smo svi već kroz projekat New Local i tekako umreženi. Dakle, Mihajlo je na početku ovog webinara ili ti online workshop spomenuo upravo taj content exchange ili ti razmenu sadržaja kao jedan od velikih pluseva koji umrežavanje donosi. Sada, mi to možemo razgraničiti na nekoliko stvari. Mi možemo imati zajedničke projekte, kao što je New Local. Mi možemo imati deljenje znanja i veština, dakle, kroz online konferencije, webinare, seminare, kroz događaje uživo takođe možemo deliti naša znanja i veštine. Mi možemo zajedno raditi i tu kroz promociju, odnosno međusobnu promociju. O tome ću nešto više govoriti. Pogotovo je ovo sada moguće sa dodatnom opcijom koju Instagram pruža, a to je ono collaborative post, dakle postovi saradnje. I na kraju mi možemo zajedničkim snagama se zalagati za neki vredan koz. Dakle, možemo zajedno podizati svest o važnosti rodne ravnopravnosti, možemo zajedno podizati svest o važnosti zaštite životne sredine, ljudskih prava i tako dalje. Jer svaka poruka koja je poslata putem više kanala prosto dovodi i do veće vidljivosti posledično ili ti kao rezultat. Da li imate nešto vi da me pitate, dodate, kažete? Ok. Sada ovako. Krenut ćemo od ovog prvog. Building collaborative partnerships ili ti građenje partnerstava za saradnju. Dakle, jedna od ideja koja je meni pala na pamet kada je ovakva vrsta saradnje u pitanju jeste sledeća. Možemo targetirati ili ti mapirati problem koji postoji u svim zemljama regiona Zapadnog Balkana, te tako hajde neka to bude zaštita životne sredine sa čast izuzetka Slovenije. Dakle, ukoliko bismo mi temi zaštite životne sredine pristupili iz više različitih perspektiva lokalnih medija, više različitih zemalja i regiona, svakako da bi takvi pronalasci i takve informacije imale veću vrednost i veću težinu nego samo one koje su urađene na jednom lokalu. Ujedno, tu postoji šansa da će publika koja, na primer, pripada portalu iz Rijeke, ukoliko primeti da i portal, na primer, Boom93 takođe radi važne stvari koje su njemu lično bitne, pa postoji velika šansa da će Boom93 takođe postati još jedna adresa koju će taj korisnik posećivati s vremena na vreme. Da li vi imate predloge nekih dodatnih priča koje bismo mogli da radimo u partnerstvu? Mario, izvolite. Pa evo, nisam mogao dopustiti da treći put pitaš, a da se niko ne javi. Hvala. Vezao bi se prvo na onu priču naprijed. Problem s kojim se izazovima susreću lokalni portali. Ljudstvo je jedan od velikih problema, ne samo kod vas, ja mislim da i kod nas u lokalnim sredinama. Pronaći čovjeka, kvalitetnog čovjeka, možda čak i nije toliki problem naći nekoga, koliko je problem naći nekog kvalitetnog ko bi
ono što se kaže živio portal, to je najgore, znači novinar je dosta nezgodna profesija, pogotovo na lokalnim medijima, jer u biti ne radiš 8 do 16 ili 7 do 15, nego praktički živiš taj portal i u 7 i u 8 navečer i u 11 sati ako se dogodi nekakva nesreća, crna kronika ili tako nešto. Tako da imam osjećaj da danas je teško doći do takvog tipa osobe koja bi na neki način žrtvovala svoje vrijeme da radi taj posao. Što se tiče ovih prijedloga, svi su legitimni, svi stoje na mjestu, ali ono što mene muči i što bi možda ja otvorio neku raspravu je koliko su nam kompatibilne teme, odnosno koliko su općenito lokalni mediji iz različitih država kompatibilni oko nekih tema koje bi mogle biti zajedničke. Ok, možemo pričati o nekakvim općim temama, ali koliko baš te opće teme nekoga u Rijeci zanimaju što se događa u nekoj drugoj državi, to je ono što bi ja možda tu sad stavio u neki kontekst i probao vidjeti da mi sami kroz raspravu vidimo koje bi to teme uopće bile, pa onda možda ako dođemo do nekih zaključaka, onda možemo se posvetiti tim temama. A vi imate i jedan tip problema vezano za medije, nezavisnost medija, kontrola države, državna šapa na medijima, pa ko je slobodan, ko nije. Mi u teoriji nemamo, ali u praksi i dalje imamo neki koji su ovisni jako kroz neke druge kanale, pogotovo marketinške kanale, znači ako država, ministarstva i ostali njihovi sateliti sponzoriraju određeni lokalni mediji, onda on nema tu slobodu, odnosno ja mislim da lokalni mediji bez takvog tipa nekakve potpore, većina kod nas u Hrvatskoj bez potpore općina, gradova i tog fonda koji oni imaju za ajmo reći, to se zove pomaganje u proizvodnji medijskog sadržaja ili šta god to zovem, ali to je autocenzura, to je djelomično i autocenzura i takvi mediji ne mogu onda pisati protiv svojih lokalnih vlasti, tako da to je jedan problem s kojim mi imamo. Ne svi, naravno, ne želim uopće tu dovesti u kontekst medije da su sad svi ovisni o lokalnoj vlasti, ali i dosta ih je ovisno. Tako da to je recimo malo drugačiji problem kod vas i kod nas, ali evo, idemo vidjeti, možda imamo nekakve zajedničke teme na kojima možemo graditi tu building collaborative partnership, pa onda vidjeti koje su to teme. Evo, ukratko, iako nije bilo kratko. Hvala ti, Mario, svi ste naravno vrlo pozvani da se uključite. Ja bih samo da prokomentarišem ovo što je Mario rekao, dakle ovaj prvi segment u tome da možemo pronaći ljude, ali pitanje je da li ćemo pronaći kvalitetne ljude koji će živjeti pasionirano život novinara. Dakle, do prošle sedmice sam ja onako sličan stav imala i imam ga i dalje kada su mediji u pitanju, ali čitava ta fama koja postoji oko generacije Z ili Gen Z-a je ipak negde počela kod mene da nestaje. Prošle nedelje kada sam shvatila da su svi fakulteti Beogradskog i Novosadskog univerziteta trenutno u blokadi, dakle nećemo politizovati ovaj online skup, ali hoću da kažem da kada postoji važna stvar koja je Gen Z-u bitna, oni će se i tekako njoj posvetiti. Tako da možda mi ovde iz lokalnih medija treba da nađemo i neki način kako da privučemo te mlade ljude, iako stalno slušamo to. Mi iz lokalnih medija smo dužni da nekoga privučemo, dakle ima tu krivice i odgovornosti sa naše strane, ali ima i sa one druge. Tako da hvala na tom komentaru, a kada govorimo o tome da nisu sve teme zajedničke za sve zemlje regiona, apsolutno se slažem, ali zato i pozivam sve vas koji ste voljni da u nekom trenutku u doglednoj budućnosti sednemo, da razmotrimo koje su nam to zajedničke teme i da možda za neko vreme ispilotiramo i probamo da li je moguća zajednička proizvodnja sadržaja. Hvala, Mario. Sada ovako, sledeći način koji možemo koristiti jeste deljenje najboljih praksi i inovacija. Sada, mi ovde u New Local projektu zaista imamo tu, da kažem, prednost što svi stremimo ka istome, a to je da naše mobilne aplikacije budu što bolje, efikasnije, dovedu do veće interakcije sa publikom i do većeg, naravno, broja članova te iste publike. Šta je tu sad važno? Mi ovde sada govorimo o inovacijama. Te tako mi sa Boom 93 koji smo zaista prvi pilotirali upotrebu aplikacije,
imamo neke korisne savete koje bismo vam dali i ja bih upravo sada iskoristila priliku da podelim te savete sa vama. Dakle, mPanel kroz koje su kreirane naše mobilne aplikacije u sebi sadrži nekoliko veoma povoljnih opcija. Jedna od njih jeste geolokacija, tačnije targetiranje onoga odakle publika dolazi i onda im serviramo sadržaj koji je geolokacijski namenjen za njih. Ja ću to praktično da vam predstavim na našem primjeru. Dakle, Boom 93 ima svoju mrežu dopisnika u 6 gradova u našem regionu. Dakle, ta podunavska regija, duž Dunava. I sada, neke vesti su prosto univerzalne, one nisu geolokacijski specifične, tako da neka vest sa nacionala važi i za Požarevac, i za grad Smederevo, i za Veliko Gradište i tako dalje. Međutim, postoje neke vesti koje su specifično vezane za lokal, kao što je, na primjer, danas je obustavljen rad Skupštine u gradu Smederevu. Mi kroz mPanel upotrebom određenog taga, u ovom slučaju taga Smederevo, tu vest putem naše mobilne aplikacije serviramo samo korisnicima iz Smedereva. Dakle, to je jedna veoma dobra stvar. U kom smislu? U tom smislu da mi možemo, kao jedan konzorcijum, svi mi, da primenimo geolokaciju u našim aplikacijama upravo onda kada radimo one kao collaborative projects. Dakle, možda nećemo želeti da korisnici iz Beograda rešavaju neko pitanje ili čitaju neki sadržaj. Možda ćemo želiti da to budu samo korisnici sa našeg lokala. Dakle, Rijeka, Šibenik, Split, Požarevac, Vranje, Herceg Novi. Dakle, lokalno specifično. Dakle, to je jedan od načina na koji možemo da se umrežimo. Putem naše aplikacije, a kroz opciju geolokacije. To je jedan od načina. Drugi od načina jesu kvizovi i ankete koji su takođe podržani u mPanelu, putem kog je razvijena aplikacija, to jest razvijene su aplikacije. Dakle, šta to znači? Mi možemo da serviramo anketu građanima, odnosno publici, koja će biti univerzalna za sve naše medije i možemo svi putem te ankete dobijati potrebne informacije i podatke koje ćemo kasnije analizirati i možda ih nećemo analizirati na isti način. Možda će svako analizirati na sebi lokalno specifičan način. A možda ćemo zajedno tu jednu anketu upotrebiti da svi imamo isti pristup i da vidimo kako se rezultati razlikuju u odnosu na mesto odakle su oni koji su popunjavali anketu dolazili. To je još jedan od primjera. I poslednji od primjera koji mPanel pruža, koji bih ja voljela podeliti sa vama, to su kvizovi. Kvizovi možda nisu nužno alat putem kog ćemo se mi umrežiti, ali jesu alat putem koga ćemo mi podići svoju vidljivost. Zašto to kažem? Zato što u današnje vreme mediji kao takvi kakvi postoje danas su postali isuviše, da sada to grubim jezikom kažem, dosadni za novu publiku. Zato, ukoliko bismo mi, na primjer, u neki naš medijski sadržaj ubacili kviz, to bi dalo taj interaktivni element, dalo bi taj element takmičenja koje generalno dosta ljudi u sebi posjeduje. Pa ću vam navesti jedan praktičan primjer. Objavljujemo tekst koji se tiče Svetskog dana, Međunarodni dan žena. Međunarodni dan žena, evo neka bude najprostiji primjer. I napravimo tekst koji je segmentiran u nekoliko celina. Nastanak, ko su glavne akterke bile 8. marta i tako dalje. I posle svakog segmenta ubacimo mali kviz u našu aplikaciju. Verujem da bi to itekako doprinelo zadržavanju čitaoca na medijskom sadržaju, čitanju do kraja, dakle vreme provedeno bi se proširilo i ujedno to je šansa da se taj korisnik naše aplikacije opet vrati zato što on zna da na našoj aplikaciji može dobiti priliku da medijskom sadržaju pristupa na način gde to ne može, na koji ne može na drugim medijima ili portalima. Dakle, on sebi kaže, aha, jeste danas 8. marta i jeste, svi će pisati isto, ali ja ću na Boom 93, na primer, moći malo i da se zabavim tako što ću da igram kviz. Samim tim, šansa za veću vidljivost apsolutno postoji. Da li imamo neki komentar ili pitanje? Dobro, čini mi se da ne.
Ovaj treći neki moj predlog se tiče povećanja regionalnog i internacionalnog kredibiliteta. Sada ovako, kada se mediji umrežavaju, dakle, samo umrežavanje dovodi do toga da mi, umreženi mediji, nas 10, na primjer, delujemo kao taj, što bi ovaj slajd rekao, ujedinjeni front. Ne nužno tako jako ujedinjeni front, međutim, smatram da neki mediji koji možda nisu tako dugo, dakle ne postoje toliko dugo, bez ičeg, ne mislim ništa loše, znači mediji koji ne postoje toliko dugo ili tek treba da postave svoje mesto na tržištu. Mislim da je itekako korisno da imaju partnerstva sa dugo postojećim kredibilnim medijima koji itekako imaju integritet u svojim lokalnim sredinama, jer na taj način ti mediji, noviji mediji mogu da iskoriste prosto taj potencijal koji ovi stariji mediji imaju. Dakle, ograđujem se, nemam nameru da, ne mislim ništa loše kada kažem mlađi ili stariji mediji, prosto mislim mediji koji imaju malo manje ili malo više iskustva. Sad ovako, šta mi tu možemo da radimo? Tu možemo opet da radimo neke cross-border, prekogranične priče koje ne moraju nužno biti istraživačke. Prekogranične priče mogu biti i takve da mi želimo, na primjer, da prikažemo najpametnije i najuspešnije i najvrednije mlade iz svih naših lokalnih sredina. Zašto je to važno? Pa zato što prikazivanjem nekih uspešnih, mladih, pametnih i vrednih ljudi iz naših lokalnih sredina dajemo njima vidljivost, dajemo motivaciju nekim drugim mladim ljudima da se možda potrude i budu jednako dobri ili bolji od ovih navedenih, hranimo neke ispravne i važne vrednosti i na taj način opet uspevamo da dobijemo neku novu publiku, mladu publiku, možda ne nužno mladu, ali mlađu, zato što postajemo mediji koji se bavi mladima koji uglavnom nemaju gde da izraze svoj glas osim na društvenim mrežama. Da li imamo neki komentar na ovo? Dobro. Sad ovako. Umrežavanje nama dozvoljava da dopremo do drugih publika. Šta to znači? Mi umrežavanjem imamo priliku da dopremo i do publike koja se, na primjer, nalazi u Hrvatskoj. Na koji način? Možemo proizvoditi zajedničke sadržaje. Možemo prenositi sadržaje naših partnerskih medija i linkovati te iste medije kako bismo posetu doveli i kod njih. I vice versa, dakle i naši partnerski mediji mogu prenositi naše tekstove, linkovati ih i tako dalje. Takođe, možemo zajedno organizovati neke, da kažemo, regionalne događaje gde možemo prezentovati naše portale, aplikacije, medijske sadržaje, način na koji radimo. Možemo zajedno proizvesti jedan regionalni podcast, na primjer. To je jedna od ideja. Dakle, podcast je kao medijska forma sve više i više nameće u današnje vreme, iako možda, na primjer, mi kao mediji nismo veliki fan podcasta, uvek smo voljni da tako nešto pokušamo, pa eto, na primjer, možemo imati podcast koji je sastavljen od hostova iz svih ovih različitih zemalja, odakle naši mediji dolaze. Taj podcast ne mora nužno ići uživo. Dakle, u današnjem 21. veku sa svom tehnologijom koja je raspoloživa, mi možemo uraditi podcast tako što smo svi na nekim različitim lokacijama, dakle, tehnički je to izvodljivo. A opet možemo da se vratimo na onaj moment koji je Mario spomenuo, ok, ali ja ne znam kao koje su nama zajedničke teme. Ne moraju sve teme biti teške, ozbiljne, ne moraju otkrivati neke velike istine ili bilo šta tako. Naš podcast, na primjer, može biti i entertainment, dakle može biti zabavnog karaktera. Možemo neke fenomene analizirati iz perspektive Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore. Možemo se baviti u krajnjem slučaju, to bi zaista bio jedan veoma simpatičan podcast po mom mišljenju, možemo se baviti defragmentacijom najčešćih stereotipa koji postoje na Balkanu. Sada, naravno da tu postoji onaj rizik da ne uletimo u taj neki, da kažem, govor mržnje ako pričamo o zemljama bivše Juge, ali hoću da kažem, prostor je ogroman, dakle, možemo napraviti podcast koji bi bio i tekako gledan i slušan zato što je šaljivog karaktera. Zato što u današnje vreme publika je željna nečega što je šaljivog karaktera, jer publika sve više beži od medija,
pošto su vesti koje se plasiraju izuzetno negativne. Eto, to je jedan od primjera. Da li vi imate nešto da kažete? Da li bi neko bio voljan da vodi taj podcast? Evo ga Mario. Nisam rekao da bi bio voljan da vodim podcast, samo sam digao ruku. Izvoli, Maro. Jel si treći put pitala ili ima neko nešto za reći? Izvolite. A što se tiče tema, palo mi je na pamet, mislim da bi početak svega trebao biti jedna analiza sadržaja koji se čita na lokalnim portalima, vašim, našim, crnogorskim, slovenskim, raditi sadržaj radi sadržaja samoga, ili što sam čuo jednu omiljenu riječ, larpurlartizam, nedavno jedva ju izgovaram, umjetnost zbog umjetnosti, nije štos, jer onda ako mi proizvodimo sadržaj koji niko neće čitati na našim portalima, onda to nema nekog pretjeranog smisla. Tako da mislim tako da bi za početak prva stvar koja bi trebala biti, mi napravimo interno istraživanje, evo kraja 2024. Presjek nekakvih članaka, sigurno svi imate analitiku nekakvu koju koristite, pa napraviti presjek svih članaka koji se čitaju. 20-30 članaka i onda vidiš koje su to teme i onda ih grupiraš po nekakvim temama i otprilike onda znaš šta tvoju publiku zanima. I onda iz toga izvesti zaključak da li postoji na tim temama koje zanimaju vašu publiku potencijal da mi surađujemo. Dakle, to je ta ideja. Druga stvar gdje vidim mogućnost koja je vrlo, vrlo, vrlo naučena, a to je da za slučaj da imamo delegacije koje dolaze iz države u države, pa čak i u gradu, da eventualno na taj način surađujemo tako da vi pošaljete novinara, mi pošaljemo novinara, fotoreportera, pratimo možda temu koja nama osobno ne bi bila zanimljiva, ali iz perspektive suradnje mi odradimo posao kod nas za vas i vi odradite posao kod vas za nas, ili kolege iz Slovenije ili kolege iz Crne Gore ili u nekom trenutku kolege iz BiH ako će ikad biti u tom nekakvom projektu, tako da pokrivamo se na način da neki sadržaj koji nama osobno možda ne bi bio zanimljiv, ali je došla delegacija iz Požarevca u Rijeku, evo ga, konkretno i vama je to iz vaše lokalne perspektive to zanimljivo, nama možda nije, ali evo, upravo na osnovu te suradnje koju imamo možemo mi popratiti puno kvalitetnije nego da vi dobijete neko priopćenje ili nešto od strane tih koji su bili, ne. To je otprilike dio gdje bi mogli kombinirati. I treća stvar je definitivno platforma nekakva, mislim da sam ja vama to već i pričao, ali recimo spominjao si. nadregionalna platforma, odnosno jednostavno da vidimo tu mogućnost da taj sadržaj, ne mora nužno sve, ali recimo platforma koja bi bila portal u malom, otprilike, gdje bi onda svako dobio prostor da izađe sa nekakvom svojom temom, onda bi se taj isti portal pokušao promovirati na razini svih država, svih koji su u tom projektu, i onda jednostavno možda dođe još do neke dodatne publike koja do tad nije pratila ni vas, ni nas, ni nekog trećeg, ni nekog četvrtog. Znači neki nadportal, odnosno nadnacionalni, to sam mislio, portal. Sad, to treba isto razmišljati uopće u kojem smjeru ići, uređivački, tehnički, odnosno tehnološki, na koji način će se to raditi, ali dobro, to je već za neku drugu raspravu. Evo, to je to. Hvala ti, Mario. Svakako se slažem da je neophodno prvo uraditi, dakle, analizu analitike svakog od naših medija, pa tek onda doneti odluku da li uopšte postoje te neke, da kažeš, kroz teme koje se pronalaze i kod jednih i kod drugih u tih 10 najčitanijih vesti, a onda se baviti upravo time. S time se apsolutno slažem. Kada govorimo o tome da neki vaši ljudi urade posao za nas i obrnuto, to je izuzetno korisna ideja i bilo bi lepo da u nastavku New Lokala, za koga se nadamo da će ga biti, prosto bude što više takvih prilika da jedni kod drugih dolazimo, upoznajemo se sa praksama i upravo to što si ti rekao, vi u Hrvatskoj možete bolje odraditi i dati mi kvalitetniju priču nego da čitam saopštenje i priče drugih medija da bih ovde u Srbiji sklopila u stvari sliku o tome šta se dešava na lokalu u Hrvatskoj. I poslednji tvoj komentar, ta upravo zajednička platforma ili ti nadnacionalni mediji, to je u stvari jedna od boljih ideja, mi smo o tome govorili kada smo se videli u Celju, ako se ne varam,
Dakle, bilo bi itekako lepo imati jednu zajedničku platformu gde bi publika mogla na jednom mestu da vidi sadržaj svih regionalnih, lokalnih medija iz regiona. Ali o tome itekako treba porazmisliti i naći najbolji mogući način da se nešto tako sprovede. Mario, izvolite. Izvoli. Još jedna stvar, palo mi na pamet. Postoje sad instituti za neovisne novinare, za neovisne istraživanje, neovisnih tema, ne znam kako bi to nazvao. Mislim da sam to čuo da ima u Sarajevu jedan takav, možda vi bolje znate. Ali recimo to bi mogla biti ideja što se tiče tema nadnacionalnih portala. Dakle, da to nisu lokalne teme, kulturno-umjetničko društvo je nastupilo u tom smislu, nego da to budu baš istraživačke teme. Svako sigurno ima nekakve... A mislim da te istraživačke teme su i jako pogodne za razvoj neovisnog novinarstva i onda taj nekakav nadnacionalni portal bi možda mogao biti doživljen kao jedna platforma gdje bi se objavljivali takav tip tekstova koji možda ne bi bio pogodan u vašim sredinama zbog nekakvog pritiska političkog ili u našim sredinama zbog nekog političkog pritiska, ali bi mogao biti pogodan za taj nadnacionalni portal gdje u biti niko ne bi mogao polagati šapu na njega od politike, jer eto, nadnacionalni nije ni iz Srbije, ni iz Hrvatske, ni iz Slovenije, ni iz BiH, pa možda bi se na taj način izvukli od tog političkog pritiska, ako postoji, naravno. Evo, to sam još htio da... Odlična ideja, Mario, vidim da je Miša podigao ruku. Mišo, izvolite. Da me poklopi. Ne. Ja generalno... Da li se čujemo? Da. Ja generalno podupirem ovo što ti rekao, razumiješ, ali moram da kažem i da prokomentariš jednu stvar samo. Dakle, naši mediji koji učestvuju u ovom projektu, polazimo od toga da su to mediji koji su po nečemu posebni u svojim lokalnim zajednicama. Na taj način, ako bismo mi analizirali koje su to teme koje, pošto mi to radimo svake nedelje, radimo maltene i svakodnevno, gledamo šta je to što je najčitanije, šta je to što je najviše izazvalo reakcije i tako dalje, bojim se da bi došli do jednog frapantnog rezultata, bar u našem slučaju, da su to uglavnom crne hronike, nekakvi skandali i tu i tamo neke stvari koje se tiču lokalnih servisa ili tih nekih informacija od važnosti za građane. Ali ja svakako ne bih zaobišao neke teme koje mi kao lokalni mediji koji želimo da budemo i po nečemu posebni, a to da prosto pokrećemo i teške teme. Dakle, upravo to neko razbijanje predrasuda u našim lokalnim zajednicama. Verski turizam, recimo, meni je jako zanimljiva tema koju bih svakako volio da svaku u svojoj sredini obradi na način na koji se to populariše. Toga imamo i svesni smo da imamo i u Hrvatskoj i u Srbiji, i u Crnoj Gori i tako dalje. S druge strane, položaj manjinskih grupa. Mislim, dakle, ako ćemo već da učestvujemo i u nekim projektima budućim i tako dalje, to jesu teme koje se generalno traži, koje generalno imaju prođu. I naravno svakako, možda si to slučajno propustio ili sam ja propustio da čujem taj deo kad si pričao, a to su i te neke obične ljudske priče, kako ljudi reaguju na određene stvari. Priča nekog običnog čoveka može biti jako interesantna. Recimo, nama je bilo jako zanimljivo sada za vikend je bila premijera filma o Draženu Petroviću, pa prosto te neke reakcije naših gledalaca i tako dalje, to je nešto što bi bilo zanimljivo svakako da ljudi vide možda i u Hrvatskoj i tome slično. Ili reakcija, ne znam, Severine na to što je podržala studente u Srbiji svojim nastupom. Tako da ja svakako ne bih zaobišao te i kulturne sadržaje i sadržaje koji jesu angažovani, bez obzira što oni možda neće imati adekvatno veliku posetu koju bismo mi svi poželeli, a ko zna, možda i neki takvi sadržaji zabeleže neku posetu koja nas sve iznenadi. Hvala, Mišo. Samo da se pojačam, pošto Miša i ja sedimo u istoj kancelariji. Me čujete svi lepo?
Se ja čujem? Da, čujemo se. Hvala vam. Ok, prezentacija se vidi. Hvala Mišo, hvala Mario. Sljedeći, ovaj moj slajd govori o jačanju digitalnog prisustva. Dakle, mi možemo kolektivno da investiramo u digitalnu transformaciju, što smo mi u stvari kroz ovaj projekat upravo i uradili. Dakle, digitalno se transformišemo i dobijamo aplikacije za mobilne telefone. Sada, ne smatram da su samo aplikacije jačanje digitalnog prisustva. Dakle, mislim da nama kao konzorcijumu definitivno ono što bih ja negde lično voljela da se poboljša i vidi jeste ta naša saradnja na društvenim mrežama. Dakle, sva neka istraživanja idu u prilog činjenici da u nekih narednih 5 do 10 godina mediji kakve poznajemo danas više neće postojati, već će se preseliti na društvene mreže. Sada mi o tome možemo da imamo ovako ili onako mišljenje, sa time da se slažemo i ne slažemo, međutim, sve ide u prilog činjenici da kada ja neki sadržaj postavim na portal, on ima nekih 20.000 pregleda, a kada taj isti sadržaj postavim na društvene mreže, on ima preko 200.000 pregleda. Dakle, sviđalo se nama to ili ne, publika je na društvenim mrežama i mislim da definitivno treba da iskoristimo vreme koje nam je preostalo do kraja New Locala, da nađemo načine kako bismo mogli tu našu saradnju putem društvenih mreža da poboljšamo, jer to definitivno jeste takvo umrežavanje jeste prilika za novu publiku i novu bolju vidljivost. Mario, ovo je najbolji đak danas. Mario, izvolite. Ću dobiti peticu za izlaganja. Apsolutno, već ste dobili. Vezano za to, tu priču društvenih mreža, slažem se, apsolutno. Ja mislim da ne znam da li ko ima promet, odnosno doseg, tipa količina prometa između 85 i 90% sa društvenih mreža. Tako je. Ali ja mislim da mi tu krivo pristupamo tome, barem ja kao stara škola, da bi mi možda trebali razmišljati kako vratiti publiku na portal, a ne kako se prilagoditi društvenim mrežama, odnosno nekako si ja u nekim svojim razmišljanjima stalno razmišljam kako ja da ignoriram te društvene mreže, odnosno kako da što više imam direktnog prometa, odnosno da dođe što više direktnog prometa na portal. Jer šta se može dogoditi? Može doći Mark Zuckerberg preko noći, Naravno. Božje proviđenje ko Zdravko Mamić u hotelu u Manchesteru, doživi Božju providnost i kaže sad više neću dopuštati medijima uopće da koriste moju platformu za plasman sadržaja. Dakle, to je treća platforma, to je ono što mi moramo biti svjesni, to je treća platforma, mi nemamo nikakav utjecaj na nju. I još jedna stvar koja je tu bitna u svjetlu ovih tužbi što idu Google, Facebook, Australija, ograničenje, sve što se događa, teoretski vrlo brzo stvarno neko u meti može doći i reći gledajte, neću više plaćati kazne, sad ne dopuštam vanjski sadržaj, nego će se jednostavno oni napraviti, šta će oni napraviti? Oni će napraviti kao što je bio pokušaj s onim AMP-om, dakle onim mobilnim člancima na Google gdje si mogao direktno preko Google, znači ne trebaš na link, nego klikaš sve unutar okruženja Google, ili onaj isto Facebook Instant Articles gdje ćeš ti odmah unutar Facebook okoliša čitati te članke i onda ćeš izgubiti taj promet koji imaš na društvenim mrežama. Tako da, evo, samo sam to htio komentirati, možda bi trebali razmišljati ne da se prilagodimo tome što će za 10 godina sve biti na društvenim mrežama, nego da upravo suprotno počnemo razmišljati, da vidimo kako da naviknemo ljude da dolaze na portal, a ne preko društvenih mreža. Evo, samo to. Mario, meni se tvoj komentar, ne vaš, tvoj komentar, ja se sa tim komentarom slažem zato što sam ja do skora na sličan način razmišljala i rekla Miši uopšte neću svom glavnom i odgovornom uredniku za one koje nisu upućeni, neću da zavisim od društvenih mreža, zato što bukvalno zavisim od volje jedne megalomanske industrije. Međutim, o čemu se radi? Ja smatram da svaka krizna situacija, ok, znači mogu svi da odlaze na društvene mreže, mogu da ne posećuju portal, mogu šta god žele. Kada se u našem gradu dešava nešto strašno, važno ili mnogo lepo, oni će to čitati direkt na našem portalu. I tu nema dileme. Dakle, u trenucima najvećih, nazovitih, kriza i problema s kojima se naš grad ili naše društvo ovdje na lokalu suočavalo, publika je dolazila na portal. Publika nas nije pitala na društvenim mrežama, a kad će da objavite to i to? Ne, publika je dolazila na portal.
Tako da u trenucima kada našoj publici, da kažemo, gori pod nogama, oni će direkt doći na portal kratkom Google pretragom ili korišćenjem naše mobilne aplikacije, ali u trenucima kada je publika malo lenja i kada im nije pitanje života ili smrti, oni će sve to tražiti po društvenim mrežama. Tako da mislim da nije baš sve tako crno kao sad je publika na društvenim mrežama, vi se snađite. Daleko od toga. Mislim da će oni najbolji mediji i dalje zadržati publiku, mediji koji zaista služe, mediji koji postoje da bi služili javnom interesu će opstati nezavisno od društvenih mreža. To je moje mišljenje. Miša, kratko nešto da prokomentariše, ja ću posle da privedem prezentaciju u kraju i imat ćemo nekih 6-7 minuta za dodatne komentare. Mišo, samo sekunda da isključim ja ton ovdje, molim se. Ajde, može. Ja se slažem s Marijom, ali samo hoću da dopunim nešto. Dakle, Mark Zuckerberg i ostala ekipa koja gospodari društvenim mrežama svakako suviše mnogo vole svoj biznis da bi sebe ograničili time da zaključuju medije. Ja mislim da će to više da ide u još većem pravcu monetizacije čitave priče, dakle da će još više samo uzimati para, jer i sama industrija ta, a pogotovo Meta je najavila da će u narednih 5 godina se desiti takve promene sa novim tehničkim dostignućima kakve praktično izazvala pojava mobilnih telefona i da sve ovo što se desilo sa pametnim telefonima u poslednje decenije, dakle u narednih 5 godina će se to desiti sa nekakvim naočarima ili nekakvim olovkama i satovima i tome slično, da mi toga nismo ni svesni, a oni svi uveliko na tome rade. I onda svakako ne treba očekivati da će oni da uskrate toliki taj izbor svojih članova društvenih mreža, već će još više personalizovati te sadržaje i svakako mislim da će algoritmi samo još preciznije raditi, još preciznije te vući da još duže budeš praktično na tim mrežama. Mi naravno svemu tome treba da se prilagodimo i da idemo u skladu sa vremenom. Da li će naš odgovor biti možda takav da ćemo svi dostići fazu da ćemo moći da naplaćujemo svoje usluge i one koji nas čitaju, pa da i mi, ne znam, zaključavamo određeni deo naših sadržaja koji je po nečemu poseban, to ćemo da vidimo. Neki mediji su već to počeli da rade, postoje i neki uspešni primeri, a sad da li će to biti moguće, to ćemo videti. Evo i mene, samo dok sam se uključila. Pa složila bih se s ovim što je Miša rekao, društvene mreže isuviše vole profit i novac. Naša publika na društvenim mrežama u stvari predstavlja ono što društvene mreže unovčavaju kod oglašivača i to je jedan začarani krug novca. Međutim, kako god da bude, mi ćemo kao mediji prosto biti primorani da se prilagodimo tome što sledi, ali ja ponavljam, dobri novinari prave priče i kredibilne priče se od integriteta ne mogu da zamene ni jedne društvene mreže. Sada, za kraj, poslednja stvar o kojoj ćemo razgovarati jeste povećana vidljivost kroz zajedničke događaje. Dakle, mi jesmo već nekoliko događaja i imali. Nadamo se da će oni događaj koji nam sledi u maju u stvari biti kruna celog ovog projekta i onoga svega što smo uradili. Tako da, samo molim vas jednu sekundicu. Tako da se nadam da ću sve vas videti i u maju kod nas u Požarevcu. I sada poslednje neke stavke koje su, kako bih rekla, ono što bih ja voljela da vi ponesete s ove radionice jeste to da saradnja dovodi do uticaja, da inovacija jeste ključ i da vidljivost treba da postignemo kroz taj neki jedinstveni front o kome sam ja već govorila. Tako da, bez obzira na sva sumorna predviđanja koje se tiču društvenih mreža i prisustva medija na istima ili postojanju i nepostojanju medija, smatram da ukoliko budemo sarađivali i radili zajedno, lokalni mediji na Zapadnom Balkanu zaista mogu da prevaziđu granice, ojačaju svoje prisustvo i služe svojim zajednicama na najbolji mogući način.
To je sve što se tiče mene. Sada vas pozivam da date komentare na ono što ste do sada čuli i ako imate neke dodatne ideje. Dobro je što ja nisam videla sve vas, ja sam gledala samo prezentaciju, jer ja da sam videla ovoliko imena, znači tačno bih imala strašnu tremu. Dosta vas je. Hvala na pažnji. Je li ima nekih komentara? Ideja? Dobro, ukoliko nemamo ništa, onda možemo da se vratimo u onu glavnu sobu. U donjem desnom uglu vam stoji ikonica gde piše Leave Room. Kliknut ćete na to i nemojte da idete na Leave Meeting, nego Leave Breakout Room, pa se vidimo u glavnoj sobi. Hvala vam! Koji su ostali u sobama da ih vratite u main room. Hvala. Da, evo sad će brzo za 60 sekundi. Super, hvala. Dragi prijatelji, da li se čujemo? Čujemo. Se slišimo. Ok. Hoćemo da krenemo ili hoćete još malo da sačekamo ako neko još nije uspeo da uđe u sobu, mada vidim da je podela već negde 20-20, tako da je ostalo još svega par ljudi. Ok, sačekat ćemo još malo. Molim vas za to vreme da popunimo tu Google formu koju smo poslali, to nam je jako bitan deo projekta.
Ok, mislim da možemo da krenemo. Da li je to svima u redu? Može. Ovako, pre svega da kažem dobar dan ponovo svima. Ovaj video se snima za potrebe ovog projekta. Video sam da su neki u prijavi već rekli da nisu prihvatili da budu objavljeni njihove fotografije i njihov video na YouTube-u, tako da molim one ako se nalaze u ovoj grupi koji ne žele da im se vidi, da im bude kamera uključena, da isključe kameru. Ja vam dugujem jedno izvinjenje jer se malo pre moja kamera funkcionisala savršeno, više to nije tako da svakako ćemo više gledati prezentaciju koja je obavezni deo ovog predavanja. Moja ideja jeste da malo govorimo o optimizaciji naših portala. Kako sam došao na ovu ideju? Portal Info Vranjski u poslednjih godinu dana imao je dosta uspeha u finansijskom smislu kada govorimo o PR tekstovima. To je plaćenim tekstovima za druge firme koji su se oglašavali kod nas putem PR tekstova. I to je nešto što smo razgovarali i kada smo razmenjivali iskustva, kada smo bili u Rijeci, kada smo bili gosti Reportala i onda nismo znali zašto se to desilo. Ono što smo zaključili jeste da se u nekom trenutku poboljšao naša optimizacija, da se poboljšala na sajtu zahvaljujući ljudima koji to rade i zahvaljujući URL ratingu koji se povećao. Laički rečeno, SEO i URL rating, o onome što želim danas da razgovaramo, to su stvari koje poboljšavaju performanse našeg portala i guraju naš portal na Google kada neko pretražuje recimo vesti iz Vranja. Kada odete na inkognito i kada kucate Vranje vesti, vesti iz Vranja, novine Vranje i tako dalje, naš portal se uvek nalazi u prva tri u odnosu na to koje tačno reči kucate. Ono što je druga stvar koju smatram da je jako važna, to su ti linkovi. Mi smo jedan od najposećenijih portala na jugu Srbije što se tiče srpskog jezika. U Pčinjskom okrugu smo sigurno najposećeniji sajt na srpskom jeziku. Jedini posećeniji sajtovi od nas su portali na albanskom jeziku koji se bave temama koje se tiču dijaspore, albanske dijaspore koja je pre svega okrenuta ka zapadnoj Evropi. Što smo više dobijali tih preuzimanja tekstova takozvanih, to su nam se više ljudi javljali da objavljujemo njihove vesti, to jest za njihove potrebe smo objavili vesti gde su se nalazili linkovi koji vode ka njihovim stranicama. Drugim rečima, naš portal je na taj način, zahvaljujući tom povećanju URL linka i boljom optimizacijom, uspeo da nametne sebe kao portal koji taj URL link, to www.infovranjske.rs znače i mi smo trenutno u mogućnosti da taj deo i naplatimo. Zato sam u razgovoru sa IT stručnjacima koji rade na tim stvarima, ja sam razgovarao i ovaj trening je u stvari varijanta da probamo da napravimo varijantu gde ćemo deliti sadržaj jedni s drugima i da na taj način vidimo da li možemo da poboljšamo jedni drugima vidljivost na samom portalu, na samom pretraživačima i na samom Google. Sad jedno pitanje za vas, da li neko od vas sam uređuje optimizaciju, da li sam radi SEO na svojim portalima ili imate nekog ko je zadužen za to? Mi radimo sami sve, nemamo posebnu osobu koja je zadužena za to. U redu, još neko? Većina nas u Sloveniji isto radimo sami. A odakle vam znanje za optimizaciju tekstova? Da li koristite neke alate, da li koristite neke programe ili to neko znanje koje vi sami imate? Neko opšte znanje koga imamo sami. Po osjećaju i po zanimanju slušatelja ili čitaoca.
Ono što ja mogu da preporučujem kao portal Infovranjski, mi koristimo Yoast za optimizaciju i mislim da je to onako dobar program koji je veći deo besplatan. Ukoliko želite AI premium tog programa, onda se on plaća, ali na godišnjem nivou on ne iznosi previše, a mogu ga koristiti veći broj ljudi. Zašto je SEO generalno važan za sve lokalne medije? SEO ili ti optimizacija portala je potpuno besplatna. To je potpuno besplatan način uz određeno znanje da se rangirate na Google ili na bilo kom drugom pretraživaču i da budete što vidljiviji. Što budete više vidljivi, to postoji mogućnost da vaše vesti, da vaš sadržaj prenose i drugi mediji. Što više drugih medija prenosi vaš sadržaj, vi ćete biti u mogućnosti da svoje proizvode naplaćujete, to je svoje usluge naplaćujete više nego u ovom trenutku. Jel može neko sa nama da podeli iskustvo oko objavljivanja PR tekstova? Kakve su vam tu politike firme? To su oni plaćeni tekstovi kada neko želi da promoviše svoj posao i ima potrebu da stavi obavezan link u tekstu koji vi podelite. Je li ima neko iskustvo s tim? Mi objavljamo PR priče koje rade sami interesenti, sami oni koji žele šta u slučaju Ptuja Perutnina Ptuj ili Talom Kidričevo, tako da mi to samo što su oni naplatili, to im objavimo. Jasno. Mate, vi možda imate neko iskustvo s njima, sa PR tekstovima. Kako vi funkcionišete s njima? Da li naplaćujete po tekstu, imate neki određeni popust na količinu, da li delite na društvenim mrežama, to je zanimljivo pitanje. Ne čujemo te, Mate. Da, to je... Se čujemo? Se čujemo sada? Da, Mate, čujemo vas. Znači, mi imamo model po kojemu naplaćujemo, ovisi o pozicioniranju na portalu. Znači, razlika je ako želite da bude među glavnim vijestima tekst ili ako želite da bude objavljen negdje dole gdje nije toliko uočljivo. Najskuplja opcija je da bude 8 sati među glavni top 5 vijesti, a najjeftinija opcija je da uopće ne bude pozicioniran nego samo na naslovnici dolje negdje, ali ne među onim istaknutim našim vijestima. I znači to je onda neka cijena od 100 do 300 eura, ovisi u koju poziciju su klijenti dogovorili. Što se tiče sadržaja, uglavnom mi u pravilu tražimo da nama se dostave materijali, a mi onda po potrebi taj materijal samo uobličimo da bude novinarski kao što bi trebalo više manje izgledati. To je otprilike to. Slična praksa i kod nas u Sloveniji. Baš slično. Kod nas je potpuno drugačija praksa. Nema, bar u lokalnim medijima, nema tog trenutka da se bira gde će biti pozicionirano nešto. I PR tekstovi su dosta jeftini, to sam saznao i kada sam bio i u Rijeci da su dosta skuplji PR tekstovi u Hrvatskoj i u Sloveniji nego u Srbiji. Ali ono što je interesantno, koliko linkova dajete ljudima koji iznajmljuju vaš prostor da stavljaju u PR tekst. Recimo, kod nas je praksa da ne dajemo više od jedan link koji vodi ka spolju, da bi ispoštovali sve optimizaciju. Što se tiče nas, mi nemamo ograničenja. Što se tiče linkova, to obično budu linkovi prema njihovoj stranici ili prema njihovom Facebook stranici ili Instagram stranici, ali može u nekim člancima bude čak i 5 ili više linkova. To su, primjerice, imamo nekoliko klijenata koji imaju neke skupne objave, primjerice bave se nude razne turističke ili neke druge usluge i onda kaže u tom hotelu možete to i onda ovaj link, u tom restoranu možete dobiti to, pa onda link na taj restoran. Znači nemamo mi nekog ograničenja što se tiče koliko ćemo staviti linkova unutar članka. A da li se nekom događalo, evo mi smo sad imali prvi put tu situaciju,
i mislim da je zanimljiva situacija za podeliti. Nas je kontaktirala jedna agencija iz Beograda i dogovorila je 50 plaćenih tekstova, 50 PR teksta, što je onako za prvi put da mi dogovorimo toliki broj PR tekstova. Oni su rekli da čak ne žele ni deljenje tih tekstova na društvenim mrežama. Njima je samo bitno i oni su spremni da plate da portal URL linka kao što je infovranjske.rs u svom tekstu sadrži link koji će voditi ka njihovom novom portalu koji se recimo bavi prodajom stolarije. Jeste imali takvih iskustva? Pa mi jesmo imali, to su znači firme koje rade baš SEO optimizaciju, znači oni su zaduženi da bi da bi svojim klijentima digli znači poziciju na Google. I njima je onda bitno da budu njihovi članci sa njihovim linkovima na nekom portalu koji je već ima određeni doseg, znatno veći. Mi to znači isto objavljujemo, nismo imali nešto sad previše primjera da bi sad rekao, imamo par klijenata koji to uzmu, to onda mi objavljujemo bez pozicioniranja na naslovnici i to onda bude s naše strane dosta jeftino, znači puno jeftinije nego ove opcije što sam na početku nabrojio, zato što nama ti članci u biti ne zauzimaju prostor na naslovnici, ne utječu na pad atraktivnosti naše naslovnice, tako da to možemo dati znatno jeftinije. Upravo se to nama prvi put desilo i ja sam onda u razgovoru s Alankom rešio da to bude tema za ovu našu radionicu, jer zašto ukoliko agencije koje se bave SEO optimizacijom, ako one plaćaju drugima da dele linkove, zašto News Local ne bi bila zasebna grupa koja će imati jedan zajednički cilj, a to je da međusobno delimo vesti i linkove sa svih naših portala. Svi naši portali imaju jako ozbiljnu čitanost, svi naši portali imaju jako ozbiljan Facebook, Instagram, TikTok, retko ko od naših portala nema ni jedan detalj koji ne ukazuje na ozbiljnost. Upravo to linkovanje kod relevantnih činioca medijske zajednice na Balkanu može povećati samu vidljivost na pretraživačima, ali samu vidljivost kod publike i naših portala. Moja ideja je da danas razgovaramo upravo o tome šta bi mogli da mi kao News Local zajednica radimo i gde bi mogli da delimo zajednički sadržaj. Ajde, da li se uopšte dopada nekom ideja da delimo neki sadržaj, šta se desilo u Šibeniku ili u Splitu da podelimo u Vranju? Ili da nađemo u kojoj meri bi mogli da delimo zajednički sadržaj? Možda vesti nisu prava mera, možda je potrebno da smislimo šta će biti dobra mera, ali da li vam se uopšte sviđa ideja da delimo sadržaj na taj način da podržavamo jedni druge i da se delimo, zato ono kad na Facebooku podeli neka stranica koja ima više od 10.000 pratioca, vama stigne odmah obaveštenje, podelila vas je stranica koja ima više od 10.000 pratilaca, pa od 50.000 pa od 100.000 pratilaca. Da li postoji, tako da kažem, dobra volja i raspoloženje da međusobno delimo sadržaj? Samo pitanje na koji način dijeliti, znači, jel misliš da mi sad objavljujemo, recimo primjerice neki članak objavimo na našoj stranici, ali da tu se navodimo, mi smo tu informaciju dobili i od Infovranjskih, recimo. Da, sa linkom na vaš, znači o tome govorite, jel? Pa, to je jedna od ideja. Možda je neka zajednička tema, pa da svi tu temu napišemo onako, da napišemo zajednički tekst iz 10 različitih lokalnih zajednica, recimo deljenje novca, kako naše lokalne zajednice dele novac medijima, da svako predstavi svoje iskustvo, da svako stavi svoju vest, da od toga napravimo jednu zajedničku vest sa jasnim linkovanjem ko je kako preneo za koju zajednicu. Možda je to dobro, možda trebamo naći još neki drugi način gde možemo da delimo zajedničke linkove. Pa evo ja, ako mogu odmah, kad sam uključen, već reći svoje mišljenje. Znači, generalno mi možemo napraviti tako neke vijesti koje možemo računati da ćemo biti zajedno
ajmo reći, sugovornici svaki od naših medija. Ne mislim da će te vijesti imati neki veliki učinak na čitanost, da će naši čitatelji to previše, da će ih zanimati. A što se tiče nas, mi smo dosta lokalni i svaki sadržaj koji objavljujemo, koji je van onoga našega lokalnog je znatno manje čitan i nama praktički ne pridonosi nam kvaliteti, nego nam pridonosi tome da imamo manje čitatelja. Reću vam konkretno, znači mi smo medij koji se zove Dalmatinski portal i po tome bi bili logično da pokrivamo cijelu Dalmaciju. Znači koji je to južni dio Hrvatske naravno. I sad, ali mi smo fokusirani najviše na Split. Kada mi objavimo članak iz gradova koji su u okolici Splita, u krugu 50 km, znači mislim na Trogir, Sinj, Imotski, nama ti članci nisu uopće čitani, zato što u svim tim gradovima manjim imaju neki drugi dominantni lokalni portali koje ti ljudi iz tih gradova Imotskoga, Makarske, Trogira prate. Znači, nama ti članci, kad mi njih objavimo na Dalmatinskom portalu, samo zauzimaju prostor na kojem bi mogli doći neke vijesti iz Splita koje će biti zanimljivije i čitanije. Znači, nama čak vijesti ima iz Zagreba, Osijeka, Rijeke, nama nemaju apsolutno nikakvu čitanost, iako su objektivno relevantnije vijesti nego koje ćemo mi objaviti. Konkretno nama više znači da objavimo da se začepila šahta obična vodovodna u Splitu nego što je premijer Plenković rekao. Tako da to vam je trenutno situacija kod nas, a sad kad bi to išli preseliti još dalje da mi donosimo vijesti iz Slovenije, Crne Gore, Srbije, Bosne, to bi imalo znači još manji efekt bi imalo na našem portalu. Ne znam kako je kod vas, ali evo, to je situacija koja nama brojevi pokazuju. U potpunosti se slažem, Mate, sa to što se tiče publike. Zato sam i govorio o važnosti tog URL ratinga i optimizacije, gde to međusobno linkovanje dovodi do toga da Google, Bing, Yahoo ili bilo koji pretraživač koji koristimo povećava našu vidljivost. Moja ideja je, neće publika iz Vranja da se oduševi kada vidi vesti koje su se dogodile u Splitu, ili neće publika iz Vranja da se oduševi kada vidi kako Split deli novac za medije. Ali ono što je bitno za nas i što je bitno za same Infovranjske ili za same Dalmatinske jeste da nas Google i ostala zajednica, kad kažem zajednica, mislim na ostale pretraživače, prepozna i gura što više kao relevantnije medije. U tom smislu sam mislio neka vrsta udruživanja. Tu ima nekih zajedničkih tema koje bismo mogli da obradimo, koje ne bi previše oduzimali vremena oduzimali ni jednom portalu, a ponovo bi se umrežili i napravili to takozvano bank linkovanje koje će nam doneti bolji položaj i što se tiče reklama i što se tiče direktne zarade od PR tekstova, jer će naši linkovi, to jest naša mogućnost da linkujemo nekog drugog vredeti više i moćemo da je naplatimo više. Čak i kada ona nema direktne veze sa našim čitaocima. Ovo je indirektan način da povećamo našu vidljivost na platformama za pretraživanje. U tom smislu sam mislio da bi mogli možda da probamo da napravimo neku saradnju. Eto, ako ja se s tim apsolutno slažem. Sve što će nama svima donijeti nekakav plus, evo, u smislu tog SEO pozicioniranja na Google, apsolutno. Mi u tome nismo nešto dobri, niti imamo neko znanje, tako da sve što mislite, vi koji imate veće znanje po tom pitanju, da će nam koristiti, a neće trebati ti članci biti nešto pozicionirani da će mi ugrožavati zadovoljstvo čitatelja, mi smo spremni i sudjelovati u bilo čemu dapače. Da li još neko ima ideju na koji način bi mogli da napravimo neku zajedničku mrežu, da bi mogli da se trudimo da nađemo što zanimljivije teme, a da što više linkova jednih drugih prenosimo. Ono što ponovit ću zašto mislim da je ovo pitanje važno, ukoliko 9 medija prenesu vest
portala Info Vranjske koja je vezana za, ajde da kažemo, koliko košta da se kupi stan na Balkanu, pa kažemo u Vranju košta 1300 evra sa PDV-om, u Dalmaciji, u tom gradu košta toliko, u Rijeci košta toliko, u Sloveniji košta toliko. Ukoliko svih 9 medija prenese link Info Vranjski ili bilo koji drugi, pričam sad u svoje ime, bit će i tekako bolje rangirani i bit će prepoznati kao relevantan medij od kojih neko uzima link i sadržaj. Eto, pozivam nekog ukoliko želi da podeli neku ideju sa nama. Robert ovdje iz Rijeke. Pozdrav, Robert. Čujete me? Pa evo, ja se slažem sa svime što si ti rekao i Mate, on je puno toga rekao što sam ja htio, ako postoji neki način, naravno, a nije toliko stvar u tome što bi mi htjeli, naravno da, mislim, imamo mi mnogi od nas uredničke ideje koje sežu puno dalje od onoga što konkretno radimo, ali evo, da kažem na konkretnom primjeru od Riječka regija je dosta velika, pokriva zapravo Primorsko-goransku županiju, to je znači dio Istre, to su znači Kvarnerski otoci, to je Gorski kotar, to je jedna vrlo raznolika, široka publika koju mi svi zahvaćamo, ali imamo sličan problem kao i Mate. Mi smo od, recimo, hajmo reći 3-4 malo jača ovako riječka portala, mi smo jedini koji, zahvaljujući i suradnji sa nacionalnim medijem RTL-om, koji prenosimo vijesti zapravo iz cijele Hrvatske i imamo čitatelje iz cijele Hrvatske, zapravo pored Rijeke nas gotovo jednako velik broj čitatelja čita i u Zagrebu. Evo, to je sad jedna poslovna, ajmo reći, tajna koju sam odao, nije ni to neka velika tajna, to s nekim istraživanjem može lako, jer imamo i nacionalne teme, zahvaljujući suradnji s RTL-om, znači sve one teme koje su od najšireg interesa za čitatelje, znači, a tiču se zdravstva, školstva, gospodarstva, politike, tako, ne forsiramo baš puno politiku, ali imamo isti, mislim, nije to problem i to se sve manje izražava, ali kad smo kretali, znači ponavljam, kao jedini od ta 3-4 relevantna riječka, baš ono usko lokalna portala, nama su znali u komentarima na Facebooku čitatelji prebacivati zašto mi objavljujemo vijesti iz Zagreba, zašto mi objavljujemo vijesti iz Splita, zašto objavljujemo vijesti iz Dubrovnika. Objavljujemo i zato što su relevantni. Jedanput smo imali, i objavljujemo vijesti svijeta, naravno, jedanput smo imali primjedbu prije koliko je već prošlo 5 godina, zašto smo objavili vijest o pojavi tajnog virusa iz Kine, a taj tajni virus je prerastao, kasnije znamo mi svi u što. Tako da, htio sam samo reći da shvaćam Matu što kaže i nama, naravno, najbolje prolaze vijesti, da li se izvode radovi u nekoj lokalnoj ulici pa se promet ne može odvijati pa su svi ludi ili se dogodi neka nesreća, ali mi smo jedini koji dalje forsiramo tu uređivačku politiku da donosimo relevantne vijesti iz cijelog našeg širokog globalnog okruženja, a da je ponekad to malo, kako bi rekao, ne sviđa se baš nekim usko regionalno orijentiranim čitateljima, jednostavno ja kao urednik prelazim preko toga, šta im ja mogu, ako je baš neko jako ljut, nemaš drugo što mu poručiti nego čitaj onda druge portale. Ali evo, mi s tom uređivačkom politikom uspijevamo nekako zadržati, ajmo reći, jednu od vodećih pozicija tu na ovom tržištu, tako da glede, ja već jako dobro poznajem naše čitatelje i slažem se sa najvećim dijelom onoga što je Mate rekao, ali ako postoji neki način da mi dobijemo na poslovnoj, na nekakvom benefitu za naše poslovanje, na neki način, koji ja se u tehničke pojedinosti baš puno ne razumijem, ali vjerujem da Mihajlo ima neke ideje i Mate tu, ako su te ideje, što Mate kaže, na neki način ih mi možemo usvojiti, ja sam isto za takav način koji će nama donijeti neki benefit. Evo, to sam samo htio reći. Hvala puno, Robert. Ja se u potpunosti slažem sa vama, ali evo jedne zanimljive priče. Vjosa Osmani sa Kosova je izjavila nešto što se tiče pripadnika albanske nacionalne manjine na jugu Srbije.
mi smo tu vest preneli, koja nije vest koja je nužno vezana za Vranje. Vezana je za određenu grupaciju na jugu Srbije. Vranje je samo deo juga Srbije. Pripadnici albanske nacionalne manjine i ne žive na jugu Srbije. Mi smo tu vest preneli prvi na srpskom jeziku i ta vest nam je bila jedna od čitanijih vesti u toku meseca, iako nije za našu publiku, samo zato što su je linkovali svi ostali mediji koji su se bavili nacionalnim pitanjima. Naravno, tu je bilo i medija koji su se neprofesionalno bavili tim pitanjem, ali upravo su ti linkovi doveli do toga da kada se ukuca njeno ime i prezime i njena izjava, mi budemo prvi na Google-u jer smo mi prvi objavili tu vest i svi su tu vest preneli sa našeg portala. U tom trenutku, ono što ste malo pre rekli da poznate svoju publiku, mi smo imali jednu zanimljivu stvar gde su nam ljudi i direktno pretili na Facebooku zašto mi objavljujemo takve vesti, zbog svima nama poznate situacije, da ne ulazimo sad u tu problematiku, ali to je vest koja je podigla naš portal i podigla njegovu vrednost. Moja ideja je, ukoliko se svi složimo, da napravimo neki zajednički tab ili neki zajednički Google Sheet ili bilo šta, gde bi mogli da razgovaramo o idejama. Evo, prva ideja koja mi je onako pala na pamet jeste da dosta ljudi iz Vranja odlazi u Hrvatsku i u Sloveniju i u Crnu Goru da radi. Zašto Infovranjski ne bi bio, zašto Infovranjski i vaši portali ne bi napravili tu saradnju? Vi imate kome su potrebni radnici, a preko portala Infovranjske da te radnike zajedno traže. I vi ste na dobitku i mi smo na dobitku. To je primarno. Publika će videti, moja publika u Vranju će videti da ima mogućnost, vi ćete biti zadovoljni zaradom jer ćete uspeti da naplatite svoje znanje zato što znate da nešto da plasirate u Srbiji. A ono što je drugo, što smatrate kako bitno, upravo to međusobno linkovanje koje ćemo stvariti tom prilikom, podići će našu vidljivost na Google-u i na ostalim pretraživačima. Je li ima još neko da predloži ili da kaže svoje iskustvo sa umrežavanjem? Da li se neko do sada umrežavao sa drugim medijima? Kako je njegovo iskustvo u tome? Izvolite ako neko ima nešto da kaže. Slušamo. Evo, Drago iz Ptuja. Čujemo se? Čujemo se. Evo, možda je jedna od ideja da bi mi mogli svi da počnemo ovu priču o suradnji, o problemima o novinarstvu koje se svi sada smo u jednoj fazi koje je to baš u Sloveniji jedan veliki problem. Niko ne želi, ni država, ni lokalna zajednica neće da prizna ovu potrebu za kvalitetnim novinarskim raziskovalnim radom i tu su slični možda ili slični problemi svuda na ovom dijelu Evrope napram zapadne Evrope gdje znamo da se štampu plati po neke vlade, da se poštnina naplaćiva, da se po neke novinari čak u zahodnim državama plaćaju, a to imamo svi problem kojim nikom nije interes da bi se suočio s ovim problemom rada novinara i njihovog potencijala i sudbine u budućnosti. Hvala vam, Drago, pre svega što ste govorili. Ja se u potpunosti slažem, mislim da su neke naše zajedničke teme upravo položaj medija i položaj novinara, gde bi svako mogao da kaže ono u jednom, da svi napravimo zajednički tekst, gde ćemo svi biti linkovani, gde će svako imati deo teksta gde može da ispriča svoje probleme u svojoj zajednici sa predstavnicima lokalne vlasti i njihovim pogledom na kakve oni medije žele, a kakvi su mediji građanima potrebni. Ono što sam takođe želeo da predložim, pored ozbiljnih tema,
mislim da možemo da razgovaramo i o temama kao što su kulinarstvo, kao što su festivali, gde će sigurno biti zanimljivo čak i publici da, ne znam, iz Slovenije prenesu neko vranjsko jelo ili neko jelo iz Rijeke, iz Splita, koje je simbol tog grada, i da razmenimo takve neke stvari. Svi ozbiljni portali imaju cooking, to nije nešto što je sprdnja, to je moje mišljenje svakako. Tako da, eto, to su par nekih ideja. Pre nego da pita ponovo da li još neko ima neku dodatnu ideju. Da, teo sam da kažem za festivale. Eto, svaki grad od nas ima neke festivale. Pričali smo kako je prošli put u Varaždinu, kako je taj veliki festival. Možda i to nešto gde možemo tu turističku ponudu da probamo da promovišemo, a da ponovo stalno govorimo o tom linkovanju, dubokom linkovanju, gde ćemo uspeti da se probijemo što bolje na pretraživačima. Eto, je li ima još neko nešto da doda ili da idemo dalje? Ok, hvala svima koji su podelili neke svoje ideje. Da li je u redu da posle Nove godine, posle 1. januara, katoličkog i pravoslavnog Božića, napravimo neku vrstu Google forme, gde bismo mogli da jedni drugima šaljemo neke zanimljivosti pa da probamo kako to ide. Šta je moja ideja posle ovog sastanka? Moja ideja posle ovog sastanka, pošto mi imamo plaćen program za rangiranje URL-a, da vidimo gde se trenutno naši domeni, naši www infovranjski, www dalmatinski i tako dalje nalaze, i da probamo da mesec dana što više linkujemo jedni druge, da što više delimo neke zanimljive sadržaje jedni drugih, da nakon mesec dana vidimo koliko smo porasli, koliko su naši domeni porasli, da vidimo da li možemo da bolje naplatimo naše domene, da li vam to zvuči kao dobra ideja? Da, ja sam za to. Ok, ovo čutanje ću shvatiti kao da smo svi za to. Pre nego što završimo ovaj zvaničan deo, molim vas da svi još jednom razmislite šta je to što bismo mogli svi zajedno da radimo. Pred nama je novi ciklus ovakvog projekta, možda baš iz ovakvih nekih ideja možemo da stvorimo neke nove potrebe, da unapredimo ovaj projekat, da napravimo Newslog 2.0. Cela ova priča i sve ovo što govorimo od početka jeste isključivo da gledamo kao SEO optimizaciju i da gledamo taj URL rating kao novu mogućnost za monetarizaciju našeg rada. Pogotovo govorim iz Vranja, iz sredine gde postoji jako mali broj ozbiljnih firmi koji su spremne da se reklamiraju. Mi smo se okrenuli Google Adsu i tačno vidimo kada nas neko linkuje, kada neko našu vest prenese pravilno, onako kako je to i po novinarskom kodeksu Srbije, tačno vidimo da imamo i povećanje na samom Google Adsu. To je neko naše iskustvo koje sam ja želeo da podelim sa vama. Možemo da kažemo da smo do sada dobili par nekih tema, a to je ta stalna migracija radnika ka moru. To je jedna tema koju možemo da iskoristimo. Druga tema koju svakako možemo da iskoristimo jeste položaj novinara. Siguran sam da će nam priče biti poprilično slične. Živimo na Zapadnom Balkanu, iako su neke zemlje u Evropskoj uniji, nije položaj novinara baš najsrećniji, ali tu smo da menjamo stvari i tu smo da iskoristimo svoj puni potencijal. Ono što sam hteo takođe da podelim sa vama jeste da je portal Info Vranjske kao primer dobre prakse, nešto sam pričao i na prošloj promociji. Portal Info Vranjske ima najposećeniju Facebook stranicu u Vranju koja se bavi medijima. Mi se svakodnevno bavimo našom Facebook stranicom, tako da smo još jednu delatnost dodali. Sada vodimo Facebook stranice drugim kompanijama i
privrednim subjektima na jugu Srbije, jer smo pokazali to kroz primer naše prakse, kroz primer naših vesti, kroz primer vođenja našeg portala, da to umemo i da to možemo. To je još jedan primer gde možete da profitirate i da ta samoodrživost bude na nekom nivou koliko se to od vas očekuje. Eto, toliko od mene, prošlo je 40 minuta kako razgovaramo o ovoj temi. Zamolio bih još nekog da se uključi, ovo je zamišljeno kao diskusija, da podeli neke primere dobre prakse, pa možemo da se uskoro vratimo i u glavnu sobu. Molim vas, ko želi može da prokomentariše neki primer dobre prakse iz svog medija ili iz svoje lokalne zajednice. Mogu ja spomenuti jedan primjer kojeg mi zapravo, sad sam razmišljao pa sam stigao do jedne zanimljive usporedbe. Kako kažem da mi imamo, čujete me? Čujemo. Kako sam rekao, mi imamo suradnju sa nacionalnim medijem RTL i sa njihovim web portalom Danas.hr, odnosno Net.hr, oni su sada spojeni. Pa mi je palo na pamet zapravo jedna sličnost s ovim što si ti govorio. Postoji taj jedan medij u Njemačkoj, ili ne znam ja sad točno da li je to međunarodni projekt koji se zove Phoenix Magazine, iskreno nisam nikad istraživao. I upravo Net.hr, odnosno Danas.hr, s kojeg mi prenosimo, često prenosi vijesti iz tog Phoenixa, koje se u mnogim detaljima, zato ih i prenose, naravno ne bih prenosili da nisu zanimljivi, koji se tiču neke stvari koje su zanimljive svima nama na ovim prostorima, a to su, na primjer, položaj stranih radnika u Njemačkoj, to su, na primjer, teme o, ne znam, promjene nekih normi, zakona u Njemačkoj koje se tiču naših ljudi koji žive gore, naknada za bolovanja, za izostanke s posla, tako neke slične stvari. Zapravo, dosta često sad kad malo razmišljam o tome što si, Mihajlo, ti sve govorio, tu nalazim neke poveznice sa tim što si ti predlagao. Znači, ako naši hrvatski mediji prenose neke zanimljive stvari iz njemačkog portala, koje se tiču svih ljudi koji žive na ovim prostorima i vrlo su zanimljive, se tiču njihove svakodnevice, realnih problema, novčanih primanja, onda dolazim do zaključka da sve ovo neke stvari koje si ti govorio da zapravo i tekako imaju smisla. Evo, to mi je sad palo na pamet kad sam malo razmišljao o tome. Evo, to sam samo htio reći. Hvala puno što ste to podelili sa nama. Ja o ovom linkovanju, o tim ratingima i ostalim stvarima apsolutno nisam znao puno dok slučajno nisam video da se nešto događa. Onda sam krenuo da se raspitujem, da vidim na koji način sve to funkcioniše i onda se desio taj trenutak kada su nas pozvali za ozbiljan broj PR tekstova gde sam video da oni linkuju samo te svoje nove portale, ne traže deljenje na društvenim mrežama, ne traže nikakvu čitanost, traže samo da se njihov sajt nađe linkovan na našem portalu. Kada sam zavirio malo dublje u temu, vidio sam da je to stvar gde možemo svi mi mediji da profitiramo i gde možemo da poboljšamo naš ugled na online zajednici i da na taj način uspemo da dođemo do šire publike. To nije direktan prilaz široj publici, ali ponovo kažem, svakako ne bi uzimalo previše vremena, a ponovo bismo dobili rezultate koje možemo da merimo, jer postoje alati koje mere te rezultate u potpunosti. Biću slobodan da napravim neku vrstu zajedničke grupe od onih linkova koje smo međusobno podelili, da podelimo neke stvari, neke zajedničke ideje na koji način bi mogli da delimo sadržaj i šta bi bilo zanimljivo za sve nas. Ako se ispostavi da je zanimljivo deljenje sadržaja i da to jednostavno funkcioniše, možemo kasnije da razgovaramo i o društvenim mrežama, možda nekim zajedničkim projektima i tako dalje. Evo, mogu ja dodati samo još par rečenica? Naravno. Naravno, Mihajlo, svaka ideja je dobrodošla, jedino moramo imati u umu da se možda
previše ne zalaufamo, što mi kažem, previše ne zaletimo, jer sami razlog zašto smo ovdje udruženi je taj što smo mi zapravo male redakcije. Moramo to imati na umu, da svi mi radimo možda s par ljudi, ne znam, pretpostavljam da ipak na radima to malo drugačije, njih vjerojatno ima više, ali mi smo svi relativno male redakcije i kažem, suradnja u nekom obliku da, ali da sad to opet ne preraste u neke megalomanske ideje, jer ih mi jednostavno nismo kadrovski u stanju fizički izvršiti. Ne da ne bi htjeli, naravno da bi htjeli bi da naši portali budu još razvijeniji, da budu još bolji, ali to je ta uvijek međuovisnost o željama, mogućnostima, radnoj snazi i ono o čemu ste prije govorili o problemima novinarstva u svim ovim našim zemljama, tako da tu treba pronaći neki pravi omjer između želja i mogućnosti. Evo, to je. Hvala vam puno. Upravo sam zato rekao da moramo da nađemo neku meru. Čim nađemo meru, krenut ćemo da vidimo na kojoj se tački danas nalazimo, da bi mogli da vidimo da li je ta naša mera prava, da li napredujemo, da li stagniramo i do koje mere smo napredovali u ovoj ideji koju sam danas prezentovao. Dragi prijatelji, hvala vam puno što ste me saslušali ovih 45 minuta. Nadam se da vam je bilo zanimljivo koliko je bilo zanimljivo i meni, da smo nešto novo naučili danas. Hvala vam puno što ste učestvovali, što smo promenili dosta iskustva i dosta mišljenja. Sada vas molim da se vratimo u onu zajedničku sobu gde ćemo dati prvo reč Ines iz Varaždinskih i gde će svako moći još nešto da kaže ukoliko to želi. Nadam se da ste uživali. Hvala vam puno na pažnji. Hvala. Čini mi se da je i druga soba završila svoj deo, tako da... Završili smo. Super. Kako je bilo? Pa bilo je odlično, samo nismo imali puno, kao da kažemo, replika, ali bilo je nekih. Ok, čekamo da se svi vrate. Naravno, ukoliko neko želi da podeli šta mu se danas dopalo na današnjim trenizima, molim vas da to učini. Nikola, molim vas da vratite sve one koji su ostali u sobama, da ih vratite u main room. Hvala. Da, evo sad će brzo za 60 sekundi. Super, hvala.
Ok, svi su se vratili u main room. Pozivam ako neko želi da podeli kako mu je bilo na treninzima koji su održani, da to podeli sada. Ukoliko neko želi da doda koji bi bili sledeći možda planovi za ostale treninge, šta je ostalo ono što nismo prošli, da li neko želi da stekne neko dodatno znanje u drugim oblastima. Eto, otvorena je diskusija za razgovor. Ok, shvatit ću ovo kao da su predavanja bila i da je trening bio odličan i da nemamo šta tu previše dodamo. Jana, hoćeš ti samo da nam kažeš kako je bilo kod vas na treningu, pa da damo reč Ines da izvanično završimo ovu online konferenciju koju smo organizovali. Radionica koju sam ja održala bila je dakle koncipirana tako da sam ja sa svojim kolegama podelila neke ideje koje sam osmislila, što ja, što uz pomoć nekog istraživanja za umrežavanje kao alat za dostizanje bolje vidljivosti. Dakle, izlistali smo neke potencijalne načine, pozabavili smo se time kakve mogućnosti M-Panel kroz koje su naše mobilne aplikacije kreirane pruža u stvari za neko naše bolje umrežavanje i vidljivost. Zahvalila bi se Mariju i Miši jer su zaista onako vodili jednu konstruktivnu diskusiju i pozvala bih dakle sve kolege da porazmisle onome o čemu smo govorili na radionici, jer zaista ne bi bilo loše da početkom sledeće godine ili možda za neku novu turu New Local, ako je bude bilo, a mi joj se nadamo, dakle razmotrimo neke od ovih stvari o kojima smo govorili. A dakle to je koprodukcija sadržaja, collaborative posts na društvenim mrežama, obrada dakle zajedničkih nekih univerzalnih tema. Ja sam čak spomenula i pokretanje nekog regionalnog šaljivog podcasta, ali dakle to su samo bile neke od ideja. Ja se zahvaljujem kolegama na vremenu koje su izdvojile da čuju moju radionicu. Jana, hvala puno što si komentarisala kako je bilo kod vas. Mi smo takođe vodili jednu naš trening je takođe bio zanimljiv. Govorili smo o sličnim stvarima, to je kako možemo da se umrežimo, kako možemo da dođemo do što većeg broja publike, što na direktan, što na indirektan način i upravo ono što je spona između tvog i našeg, to jest vašeg i našeg treninga koji smo danas održali, to jeste ta saradnja i način na koji možemo da se umrežimo, kao što smo prošli put to nazvali News Local 2.0. Mi smo onako zanimljiva zajednica, imamo dosta pratioca na društvenim mrežama, imamo dosta veliku posvećenost i smatram da su to naše prednosti za umrežavanje koje moramo i možemo da iskoristimo. Hvala svima još jednom što su prisustvovali danas u ovoj online radionici. Pozvat ću Ines ukoliko ima nešto da doda. Još jednom se zahvaljujem i Jani i Ines i Alinki koji su pomogli da se danas ova radionica održi, da čujemo nešto novo i da čujemo neke predloge za dalju saradnju. Ono što nisam rekao, to je da ćemo nakon nove godine napraviti neku vrstu Google nekog formata našeg News Local, gde ćemo deliti neke te sadržaje zanimljive, inovativne, da bi mogli da vidimo u kojoj meri možemo da šerujemo, da delimo, da preuzimamo i tako dalje. Ali o tom potom razgovarat ćemo najpre sa Alenkom na koji način to možemo da uradimo i onda idemo dalje kroz ovaj projekat. Hvala još jednom. Ines, izvoli, molim. Ines, mikrofon. Čujemo se sada. Znači, zahvaljujem se još jednom svima na sudjelovanju. Nadam se da je konferencija bila korisna i da ste došli do novih ideja i korisnih informacija koje ćemo u narednom periodu svi zajedno primjenjivati. Još jednom molim sve koji nisu da se potpišu na link koji je poslan na chat. I za kraj želim svima sretne blagdane, sretan Božić novu 2025. godinu i naravno još puno ovakvih projekata. To je to, evo. Takođe.
Hvala. Još jednom hvala svima, radionica je zvanično završena. Hvala, Pozdrav. čao, bog, bog. Bog. Hvala. I popunite listu. Ćao. Evo. Ćao.